The crowd are ready. The players are ready. The time has come. Bakbaka na sa Sitio Greenfield, Barangay Banilad, Mandawi City. O, game 1 ta, game 1 ta. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Kulapo, Saddam Jobert. Team Consolacion, Jobil Ilaga, Rigi. Igual 0 pa. Ay, Ilaga, wana. Score. Servisyo Kulapo para 2. 1-0 na ha. In favor of Team Cebu City. Ay, gipabutang Jobert nila. Kuha pa. Kab ang Jobert. Rigi. Sugas tirang Jobel ay. Awas. 2-0 na. Kini servisyo Kulapo para 3. Jobel. Emo damay ti mouse. Tara. Tagi ko sa dam. Rigi mitimbre ay. Kulapo nagkapuliki nito sa Kulapo eh. Ka sa dam ay gikuha. 2-0 ang atong score, 2-0. Kini atong bakbakan diri sa Sitio Greenfield Barangay Banilad, Mandawi City. Sponsor din ni Kapitan Greg Yap, Konsehal Boy Baga. O ang atong organizer ani mao si Alan Lance Mancia ug under ni sa Partner Bola Promotion. 1-2 na kini servisyo Rigi para igualis 2. Score. Servisyo Rigi para 3. Score again. 3-2 na, 3-2. Shout out niya ni Konsehal Silso Gabunada, Kapapart Eric Lasarte ug ni Manoy Eliser Traya. Shout out. Rigi! Ligwat Rigi, tara. Kantuha. Mission chat kayo na, mission chat. Kalkulado kayo. 4-2 na, 4-2. Duha na ilabaw sa Team Consolacion sa atong game 1. Servisyo The Silent Assassin Rigi Kaban para 5. The Mighty Mouse may pabuto. Saud ni Jobert. Trapo. Kanay. Ay, giawas na sang Jubil. Side out ta. 4-2 ang atong score, 4-2 sa atong game 1 Charlie Milan, shout out. Servisyo Jobert. Ay. The Mighty Mouse padpan. Ay, diri dol. Kuha ni Rigi. Ay, gipusban. Wana. China na. 3-4 na, 3-4. Osa na lailabaw sa Team Consolacion. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para igualis. Mighty Mouse, timbre. Ay, Jubil. Ay, tara. Do. Rak do. Ay, sagang Rigi rin. Out bolang. Shout out Big Nabs Ortiz Nisa. Belated happy birthday Hili Nisa. Og Jamil Sabrana Nisa, shout out. Servisyo Mr. Explosive para 5 na ni ang Team Cebu City. Labay na, awas na. 4-5 na, 4-5. Kini para size, para change court. Servisyo Jobert. Jobil, Lobo. Ay, gangan napak ni Saddam. Wana, good item na. Good item na ang tok mo ni Saddam. Size 4 ang atong score. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. Need mo og ban para sa wedding. Kontakan ninyo ang email ban po rin sa 0995243511. Gilara si Jobert. Saud ni Damay Timos. Gaganga na sa paakwa na. Boslot na sa dang Team Consolacion. City 4 na. Tulo na ilabaw sa Team Cebu City sa atong game 1. Shout out din ni Jason Encilia, G. Rebilla. Shout out. Dia sa nalhog na langit. Lado. 8-4 na. Tinunga na. John Mark Hilay. Chard D. Shout out. Servisyo Mr. Explosive Jobert para 9. Saddam. Tora pukot ng maral.
Mirmir Jumar Carulco, shout out. Ninyo Junil Declaro, shout out. Servisyo Jobert para Gis 9-4 ha. Jobert, pasadas na sa upo ka ni Jobel, sabit. G Mike Charter Ruma, shout out. Rigid Mika Rosal, shout out. G E Harris sa Dumanhog atong Star Sindera, shout out. Agay na unsa naman sa ay inside kayo. Ano naman sa tos Jubil? Agay nabikil na sad. Bikil na tuhod. Marvin Pitogo Padayogdog, shout out. Adrian Dualo, shout out. John J. Trice Ambag, shout out. Nabikil na sa Jubil ay. Nabikil sa Jubil guys. Injury time out sa Tagadayot. Tanaw na ito makarecover bas Jubil ano yung pagka-kuhan. 1 out. Nabikil. Ito palayat na yun. Okay, back to the ball game. Okay naman, nadara ni Jubil ang yang murag action siya. Halisa na, nanam ko ni siya Lisa, injured nam ko ni siya daan niya, murag pag-atras niya ba. Pero na okay naman. Okay, back to the ball game ta. Kulapo. Okay, laras, likwat. Ay, tuara. Oh. Score 5 Gs na, 5 Gs. Shout out na John Vincent Rosal aka Muslong dia inatindan sire sa atong bakbakan. O serbisyo the Mighty Mouse Roberto Ilaga para size. Ay tara. Ano manado? Side out. O serbisyo the Game Breaker Sadam Forever para 11. Kulapon bagrak. Two shot combination ni Kulapo. Sound ni Do. Osmang Jobert. Awas na. Kini para size ni serbisyo the high player spiker Jobildo Cante. Agay Pictus. Kab-kab ni Jobil. Gipunaan ni Jobert. Gikab-kab sa ni Do. Gibirahan Kulapo. Agay la. Wana. Nagkaputukan na. Agay! Kana! Pukot ang maral. Size G sa itong skora. Size G sa. Servisyo dahil player spiker Jobel para City. Size G sa itong skora. Lobo! Agay! La! Di na agad maapsan ni Reggie. Bisag mag-inmax pa si Reggie. G-size sa itong skora. G-size servisyo. Kulapo is the best. Para 11. Okay, laras! Pasadas na sa. Pasadas. Kini pagkakataon. Ay, lobo na sa. Ay, Sadam! Gangga na practice Sadam. Sahod ni Reggie. Awas na, auto nga blow. Ayan, tapos si auto na blow. Auto nga blow. Alex Malyari. Shout out ni Alex Malyari. G-size ang atong score ha. Agay. La. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 11. Sound ni Do. Agay, gidagan ni Jobert. Panilap. Sus, guba eh. Grabe ang pusdak ni Jobert eh. Duha ka sakong ganador. Usagak na. Gabaha na. 11 sa for the win na ang Team Cebu City. Sa aning game 1 sa atong bakbakan Superclass dire sa Sitio Greenfield. Wana, awas na. Daog na ang Team Cebu City sa atong game 1 sa score nga size 12. Watch out mo sa atong game 2 guys.